One muna. Hello. O, bilang na daw ulit. One. Hello, Mami. Hello, Daddy. Laksa mo, hello, Mommy. Hello, Mami. Hello, Daddy. Kaway ka daw, kaway ka daw. Wayway to, wayway. Yan eh. Dito? Wayway natin. Tulit dito, B. Oh, yun yung B. Oh, yan, sige. Wayway to. Nensara mo nga yung pitana doon. Kahit yung baba lang. Sige na, sulat ka na. Habo pang habo. Yan mo pala, ibaba mo yung kortina. Tanggalin mo yung tali. Sulat ka lang. Ay, hindi po. Yung yun lang po. Apo. Sulat na. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. S daw. Letter S daw. Sulat mo na yung pangalan mo, hindi pa ng pangalan mo. T. Bilang naman daw. 1, Ayun, yung pangalan mo. 2, 3. Ikaw lang, simulan mo una. Ikaw lang bilang. Ayun daw muna ABCD, sige. Ikaw na mag-isa. A, B, D, B, C, D, C, D, E, F, D, H, I, J, K, L, Oh, yung bilang naman. Yung bilang naman. Yung 1, 2, 3 naman. Oh, C. Sige. na lang daw. O, sabi nyo lang. O, pasahin Ay, daw. mamaya na lang po yan pag ano. Pag sa simula po ng panibagong video. 1, 2, 3 naman. Bilis! Mamaya papanoorin natin video ni Harvey. No? 1. Ganda sulat, oh. Pangalan ni Harvey. Ano? Ang ganda. A, B, C, D. Umpisa daw pangalan mo. Kapalan ko. Kapalan ko. O, yun. R, B, H, O. Kaya mo pa siya na konti. Hindi, ito na, dito na, dito na. Sige, sulat mo dyan. Galing sulat, ah. Ito pa ito ha? Oh, Pa? Oo, yun. Tapos, A. tapos, yung A. Yung A daw, yung A. Ito. R yan eh. Kulang A pa. Ito. O, yun, A.
Yung E. E daw. Ayun yung E. Yung Y naman. Ganito po, yung ganito. Oh. Hmm.